دوستانی عزیز، من اومدم شهر اخین، این شهری کلانی ما، برای که ما در اخین زندگی نمیکنیم و کمتر دورتر زندگی میکنیم. یکی از شهرهای اخین و امروز یک زپیس دارم دکتری دندانده. بازی وقت دارم برای میرم میخوام مغازه ساتورن دارم. ای ساتورن بینم چهل برای تلفن و защитное стекло. و دیگر میرم دکتری دندان. شهر اخین به شهری کهنه، یکی از شهری کهنه ترینای گرمانیا. ما که در این شهر زندگی نمیکنیم، من همه وقت راهگم میشم. من باید دیگر حقیقتی میرفتم. خوزی با یک دکتری دیگه گفتم برای یک دندان من گرفتن کندن. همه کروک کردم، اینجا میرم اونجا میبیم، نویگاتور خطا میبرم. آخر یافتم شهری کلان برای من نیست. ما یه شهری مایده در زندگی میکنیم و فقط میگم که من در همین شهری مایده در کره آرامکه هیچ که نیست. ما قریب اومدم بیرون هم که هوای مخونه که باران و میخوام که بیشتر سیمکت نمیکنم نمیتونم برای که در گرمانیا داتم شد هفته به حد چیزش штрафش калонай барои ҳамин сёмка кардан эҳтиёт мекунем ки дигар одамо набиёянд. агар ки ягон одам масалан яхча дар видеои ту мебина вай метавона ки буд жалоба нависа, хоҳи нахоҳи як кас ду кас мебиёя, оне ки эҳтиёт ними ҳаёт. я законопослушный гражданин. барои ҳамин кӯшиш мекунам ки дар ҷое гирам ки камодам боша. احتیاط میکنم نه که با سیمکا کردن در کوره. من میبرم حاضر این مغازین ساتورن در سوم etaje مغازین تکنیکا و میبینم چی خوره. میبینم یکون چی سیمکا کردن تو نیستم، حتما سیمکا تو میکنم اگر که کمودم باشه. آمدیم جای تلفن جدم باوی ما گرفتم ای تلفن شنبه دست میزان تخیرم описаниеш در اینجا 974 بعد 925 غلطی دارد. ببینم که آوی پیسی پرو 685 і як та моделі پیشش ندارم. میرم کد موندیم ناسکریم. چند برو جرا گذاشتم ندیدم. خیلی داشتیم معنی ندارم. پچین رو خیلی دارم، خیلی در کار نیست. وای خیلی برنگ ندیدم. 40 پرو 15 euro. Evo, качество шабины. Вирон. Нархаш 14 на годину. Чекалош маъқул нашид. گفتم شیشه شبینم که شیشه هم برای این مدل ندارم. بالا بر اومدم اینجا تکنیکای کلان، اینجا دارم شتاتیف و کامیرا. میخوام همین چیزاشونو کمتر بینم.
стабилизатори ино аз надоштиям, фақат хеле штатив дорам. Да инҷа дорам бо селфи палка, ки ҷойда навдидам. Хеле селфи палка дора нақши евро. Ва и тарафда штатифои калони профессионални. Ман мехостам ҳам стабилизатора я бор бинам ки чӣ хел кор мекунад. Хай имрӯз айхидам ки омад. Айхид ман мебинам. Я барои GoPro тамом надорам, значит мерам ман мебарам инҷа барои ки ман магазин гардира назда мебинам. Чизе дар кораи ман ҳамуро мебиём мебинам. Тамом. Дигар чизоша кофта намегардам. И буд магазини техника. И торговый центр Навай тақрибан 3-4 сол мумкин боша. Ман хеле ҷоро кам мегардам ки гаштан дар магазина назда мебинам. Ҳамаи чизоро онлайн мегирам. Бисёртар чизе маҳтум нашид бо мегирем рӯй мекунем. Тамом. Бе дарди сар ва бе гаштгарди зиёдӣ. Биромадам. Ҳечи нагирифтам. Чехол нест. Защитная пленка или как там, защитное стекло нест. Мерам аста тарафи духтуру. Да видео ҳаст як магазин. Теке Макс. Магазини зуре. ҳархе бо рӯи филми нера як скидка када мебиёрам. тараф дорем Нью-Йоркер, H&M, да инҷа C&A. Магазинаи Нью-Йоркер, C&A ва H&M, хати Zara ва Bershka. Магазинаи ҳама удиам. Да инҷа бисёртар ҳамин молодёж либос мехарам, барое ки баъди 3-4 стирка либосошон беҳад бемаънӣ мешавад. Ман аз мебинам магазинаи туркира сифатомда инчинде мегирам ҳамаи чи барое ки кӯдак да ҳамин як сезон мепӯша калон мешавад. Ва одами калонда ё ки ягон камтар фирминитар мегирӣ, ё ки ҳамин магазинои C&A чӣ мешавад харидан ки чизои қиматтарак шад. Ай 30-40 евро зиёд мегирӣ либосота ки баъди якум стирка ҳечи нашад. ё ки магазинои туркӣ